आम गण उपस्थित रही आमर मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता एवं अन्य अतिथि वृंद वर्तमान परिप्रेक्षी में आम माने कविता रंजन कुमार दास महोदय यहाँ पर जिते कविता हस्तगत महालक्ष्मी कहउछन्ति नंदी घोषको आसीबनी आउ जमा आर रथको नदी न पाई तमे गले रे नदी न पाई तमे गले रे मु अनपरसिबी काहाकु एणे खेनी जाउछ जगन्नाथଙ୍କୁ एणे खेनी जाउछ जगन्नाथଙ୍କୁ अभड़ा रांधिबी आउका पाई बड़खिया जदि पाखरे नाही अभड़ा रांधिबी आउका पाई बड़खिया जदि पाखरे नाही 60 पौटी 56 भोग काहा संगे बसी करी विभाग पाट पीताम्बरी चंदन कस्तूरी पाट पीताम्बरी चंदन कस्तूरी मु सुबेश करिबी काहाकु एणे घेनी जाउछ जगन्नाथଙ୍କୁ एणे घेनी जाउछ जगन्नाथଙ୍କୁ मु न मोड़िले प्रभुको पाद आखिरे ताकर आसे ना निद निद न आसिले से चका आखिरे निद न आसिले से चका आखिरे से अझट करिबे काहाकु एणे घेनी जाउछ जगन्नाथଙ୍କୁ एणे घेनी जाउछ जगन्नाथଙ୍କୁ एणे घेनी जाउछ जगन्नाथଙ୍କୁ वर्तमान आरंभ करने को मु अनुरोध करुछि। देवी सरस्वती नटखरी असुत मम जीवनाग्रे सर्वविद्या प्रदाः सौरष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यं महाकायं ओंकारं अमलेश्वरं परम्यं वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं नायकावने महर्ष्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णमेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः स्फुटन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यते इति 12 ज्योतिर्लिङ्गानि समस्तଙ୍କୁ नमस्कार। संवर्धना परिवार पक्षर आयोजित संवर्धना समारोह सारस्वत उत्सव उपस्थित थिबा मंचासीन अतिथि ईश्वर ईश्वरी माननको आयोजक रत्नकंठ माननको एवं समस्त उपस्थित थिबा अनेक दूर आसीथिबा मध्य समस्त सारस्वत साधक साधिका माननको मोर सश्रद्ध प्रणाम शुभेच्छा एवं अभिनंदन स्वागत। वास्तव नदीर लक्ष्य सागर संगम नुहे वास्तव नदीर लक्ष्य हूँ बहिजा जेपर्यंत समाज में दुख शोक आवर्जना एवं शोष तृष्णा थी से पर्यंत नदी बहुत थी ठीक सेमती कविताटे कल्पनाटे लेखनी प्रस्तुतटे से दिन पर्यंत थी जे पर्यंत
ଏ ସମାଜରେ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଶୋକ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳତା ମଧ୍ୟ ଥିବ। ତେଣୁକରି କବିତା ସୃଜନ ସବୁକାଳେ ସ୍ପୃହଣୀୟ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆସନ୍ତୁ ସେହି କବିତା ଅଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବେଣୁଧର ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ। ତତ୍ସହିତ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବେଣୁଧର ଦାସ ମହୋଦୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ ଏବଂ ଆମର ସଭାପତି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରାକାର ସ୍ୱଇଁସ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପରିବାରର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ହରପ୍ରିୟା ଦ୍ୱିବେଦୀ ମହୋଦୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତୁଳ ଚରଣରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବା ହେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। भगत वत्सल हे धर धर दुर्गति आंभर हे सुरधर हरिहर माटी कवि सूर्य सदानंदकर माटी विशिष्ट नाट्यकार भुवनेश्वर मिश्रकर माटी एवं सीता विनाशर सत्यवादी सामंत सिंहांकर माटी एवं पंडित विनायकर माटी पंडित मुरारी त्रिपाठी माटी आज उल्लसित हो जाइए राज्य स्तरीय कविता आसर संवर्धना परिवार शरण गुणानुकूल्य रे आज मंचासीन हो सत्य अतिथि वृंद आमार प्रिय उत्कल मातार योग्यतम संत एवं लेखक वृंद आज संवर्धना परिवार आदि उच्छ्वसित ही पूजी महा आनंद पुलकित ही यौची अद्य सभार सभापति सम्मानस्पद श्रीयुक्त निराकार स्वयंस ए संवर्धना परिवार रज्य होचंती अत्यंत हितकारी उपदेष्टा एवं स्वयं स्वपन जागरण जाहंकर चेष्टा प्रचेष्टा अद्यावधि आमे परिलक्षित करि पारुछे एवं ओडिशा यूट्यूब ओडिया भाषा साहित्य को भल पाउथिबा एवं जड़े विशिष्ट समीक्षक एवं जे कि होचंते जगतनाथ जगन्नाथंकर घोष यात्रार धारावाहिक उद्घोषक से महाशय को संवर्धना परिवार तरफ आर्थिक शुभेच्छा अभिनंदन धन्यवाद ज्ञापन करुछि एवं तंतु उत्तरीय दे पुष्पगुच्छ दे संवर्धन परिवार को अन्य नाटकर सृष्टिकर प्राक्तन निर्देशक भावने जे अत्र तत्र सर्वत्र समग्र उत्कल भूखंड
ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁପରିଚିତ ଏକ ମୈଥୁନ ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି ଡାକ୍ତର ଶାନ୍ତନ କୁମାର ରଥ ମହୋଦୟ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଆକାଶବାଣୀରେ ଅନୁଚିତ ଦର୍ଶନ ମିଳିଛି। ଏ ହେଉଛି ଲଡ଼କେଶ ମହାଦେବଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କରୁଣା। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକ୍ତର ଶାନ୍ତନ କୁମାର ରଥ ମହୋଦୟ। ଏବଂ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜ ଏବଂ ନରସିଂହପୁର ଚୌଧୁରୀ କଲେଜର ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମକୁ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏ ମାଲିକ ମହତ ଉତ୍ତର ଜନନୀର ହୃଦୟକୁ ଗଳାକୁ ଯେ ବିମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯିଏକି ଅଧ୍ୟାପନ କରି ଚିତ୍ରବାସୀ ଦେବୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଅଦ୍ୟାବଧି ବିରତ ହୋଇନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ଏ ଭଗବତୀ ଚରଣ ବର୍ମାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଶୋଧନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ ଡାକ୍ତର ବେଣୁଧର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜିର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପରିବାର ଶରଣକୁ ଆଜି ପୁଲକିତ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାଜେଶ ସାରଙ୍କୁ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆଜି ଗ୍ରୀନ ପାର୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ରୀନ ପାର୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମର ଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପରିବାର ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପରିବାର ତରଫରୁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସର୍ବୋପରି କୁମାର ଭାଇ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆସିବେ କରିଦେବା। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସମର୍ଥନ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସଦବାବୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି VLWରୁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ এই ଗ୍ରୀନ ପାର୍କକୁ ମନୋନିବେଶ କରି ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ହାତ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି କାନ୍ତ କମନୀୟ ସବୁଜ ସୁଷମା ଭରା এই গ্রিন পার্ক পরিসর ভিতরে আম সম্বর্ধনা পরিবারর বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত ହେଉଛି। এইপাই প্রভু লড়ুবাবাঙ্কর সেই অতুল পাদপদ্মরে মোর পদ্ম পদ্ম নিবেদন। মহাপ্রভু জগন্নাথଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସୂଚନାରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନରେ ଗୋଦାବରୀ ଭାଇ এই ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷେପଣା। ବିନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ସିନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ। ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ହଠାତ୍ ଯଦି ମୁଁ ଯାଏ ମରି କାମ ଦମାମ୍ବ ନାହିଁ ସରି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପୂରଣ କରିବି ସାଗର ଜଳଦ ଭାରି ପରି କବି ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ବଜନୀନ ଅନୁଭବର ରୂପ ନିଏ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ ସାହିତ୍ୟର ବୀଜ। ଏହି ଚାରାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏକ ପୁଷ୍ଟ ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ସମଷ୍ଟିର ଉପକାର କରେ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ରୂପକ ଏକ ବିରାଟ ତରୁ। 2025 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 30 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପରିବାର ଶରଣକୁଳୁ ପାଳନ କରୁଛି ଷଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ 2025 ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମଞ୍ଚାସୀନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମହୋଦୟ, ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ ଓ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭମାନେ, କବି କବୟିତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଓ
उपस्थित गणमाध्यम बंधुको उपस्थित श्रोता एवं मो परिवार उपस्थित समस्त कर्मकर्ता भाई भौणी माने समस्त मोर सप्रेम साहित्यिक शुभेच्छा और प्रणाम। संवर्धना परिवार वर्ष को 2 थर कार्यक्रम करिथाय। प्रथम कार्यक्रम आम गाँ आम लेखा और द्वितीय कार्यक्रम संवर्धना सारस्वत समारोह और संवर्धना सम्मान। आम गाँ आम लेखा कार्यक्रम स्थानीय कवि लेखक द्वारा कविता पठन और स्थानीय समस्त उच्च विद्यालय से वर्ष कृति छात्र छात्री मानक प्रशंसा पत्र सहित पुरस्कार प्रदान करा जाउछि। विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करुवा स्थानीय लोकों प्रशंसा पत्र सहित सम्मानित करा जाए। तद्व्यतीत स्थानीय अंचल महापुरुष मानक स्मृति सम्मान प्रदान करा जाए। एतद्व्यतीत सारस्वत सम्मान, विविध सम्मान, कला सम्मान, साहित्य सम्मान, प्रतिभा सम्मान, धार्मिक सम्मान, सेवा सम्मान इत्यादि सहित श्रेष्ठ सांबादिकता सम्मान प्रदान करा जाए। आमर अनुरोध रक्षा करी राज्यर विभिन्न स्थान आसीथिबा अतिथि माने और कवि माने उपस्थित होई कविता पाठ और साहित्य आलोचना करिथांती एवं एक मुखपत्र संवर्धना प्रकाशित होइଥାଏ। प्रतिवर्ष यही सब कार्यक्रम गुड़िक संवर्धना परिवार सदस्य सदस्य मानकर मिलित उद्यम सफल हो पारिथिबारु समस्त को आंतरिक धन्यवाद और प्रणाम। सर्वशेष संवर्धना परिवार को बाबा लड़ुकेश्वर सठिक मार्गदर्शन करातु एतिकी कामना करी रहुछि। हरप्रिया दीदी संवर्धना परिवार स्वागत। समय स्वल्प कारण आम पाखे जो ओडिया भाषा साहित्यर महार्घ दीपशिखा मारे अछंती सेमानंकर औजल्य रे आमे माने किछि आलोक पाइबु ए आशा मन रे अछि। तो आमे हमर अभिभाषण को संक्षिप्त करिबु सुनिबु मंच को। या परे मु संयोजक श्रीयुक्त बंशीधर महापात्र ए माटीर जड़े सुयोग्य संतान आगधाड़ीर जड़े उद्घोषक एवं मंच संचालक संयोजक कवि साहित्यिक गाल्पिक बहु प्रतिभार अधिकारी एवं तांका सहित जे सहयोग करिवे से होचंती नीलिमा नंद महोदया सर्वगुण संपन्ना कवि अभिनेत्री गाल्पिका एवं एकाधार जड़े सुवक्ता अध्यापिका एवं सुसंयोजिका मु वर्तमान और माइक्रोफोन हस्तांतर करी सुंदर भाव में कविता कार्यक्रम कविता पठन कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाई। जय जगन्नाथ। स्वतंत्र प्रतिभा मंचासीन अतिथि ईश्वरी मान प्रणाम जन पुणी कवितार आश्रय आरंभ करवा। कवितार आधार हूँ कल्पना। कल्पना तो नहीं केवल कविर मनर गहन कथा। कविता तो सारा जीवन कल्पर कथा कह नीरवता। से कथा कह नीरवता को खोलिबा आरंभ करवा। प्रथम कविता समय स्वल्पता तेणुक खूब शीघ्र शीघ्र सारिबा। प्रथम कविताटे आसुचंदी चित्तरंजन मेहर करणपिटा भवानीपाटना कलाहांडीरू तांकर कविता शीर्षक यौवनर डाक। सुंदर गोटे सकाळ पाई रात्रि आराधना सकाळ आणुछि जीवनर लागि असीम संभावना। रूपक भजन कृषकों भजन एवं रचयिता होती सौभाग्य मंजरी महापात्र। खूब आसी भाई शीतल संभार नहीं शरत आसी शरत आसी माँ को धरा को आसी नहीं सबुजिमा खेत धारे काशतंडी फूल झुले धरणी राणी मो सागुआ शाढ़ी माँ को बंदाई देले सबुजिमामय खेत तो दिशुची हसुची धरणी राणी एसन भल धान जे होइब हसे चाषीर घरणी कला भुआ धान खेत जगार नालिया नेत सरु चाउलर भात हुए अभड़ा अमृत कलाहांडिया मेघ उठिले लो
ଆନନ୍ଦ ଚାଷୀର ମନେ ଚିତ୍ତ ଚହଲାଇ ମନ ମହକାଇ ପବନ ବହଇ ମଧୁର ସ୍ୱନେ ଶରତ ଋତୁର ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଯେତେକେ ଖେଳିଛି ମୁହିଁ ପିଲାଦିନ ମୋର ଫେରି ଆସନ୍ତା କି ସାହି ସାହି ବୋଲି ଖେଳନ୍ତି ବୋଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। माँ लक्ष्मी पूजा खूब सुंदर कविता शिशु कवि गोटे जोरदार करते शुभेच्छा जन अंकुर सब पल्लवित होता है तेणुक धन्यवाद माटी धन्यवाद शुभरती पुणी आहरी लिखुता। परवर्ती कवि आज्ञानरंजन दास कविता शीर्षक गुड़ी। सूता को आधार कर गुड़ी ही ताली सेतिकी हेलानी जेमती कंपी उठिबो हरि प्रेमर पद्म बने मुग्ध मधु पटे मधु की पीबी मधुर मरण से नील आकाश हसे मध्य कुणातारा दिग्बଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଫୁଲମାନେ ନାଚୁଥାନ୍ତି ଗଛର ଛାତିରେ ଆଉ ମୁଁ ଭିଜୁଥାଏ ଦରଭଗା ଅଜସ୍ର ସ୍ମୃତିରେ। ତୁମେ ଦେଖାହେଲେ এই অমূল্য জীবনটা পুଣି জীবন্ত লাগে বতুয়া মাটির বাসনা পুଣି ଭଲ ଲାଗେ। ପୁଲକିତ ଫଗୁଣର ପରଶ ତୁମେ ଚାଲିଗଲେ ନିବିଡ଼ ବୟସ ପୁଣି ତୁମେ ଦେଖାହେଲେ ପୁଣି ତୁମେ ଦେଖାହେଲେ ପୁଣି ତୁମେ ଦେଖାହେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିବି କବିତାର ଶିରୋନାମା ପୁଣ୍ୟ ମହୋଦଧି जे सप्तरे सप्तरे गढ़ंती कोणार्क आह्वान करूची कविता मते भारी कष्ट लागला बाकी पनी काहे जे परख जय लड़के समाज समस्त प्रणाम। संवर्धन परिवार अनुकूल आयोजित संभावना पर्वर हमारे सभापति कवि कुसुम निराकार स्वाई महोदय, संपादिका हरप्रिया द्विवेदी महोदय, आज मुख्य आकर्षण मुख्य अतिथि आकाशवाणी कटक तथा दूरदर्शन केन्द्र प्राक्तन निर्देशक मोर अग्रज भ्रातृप्रतिम डॉक्टर शांतनु कुमार रथ महोदय, आज मुख्य वक्ता मोर सहपाठी भवनपाटना सरकारी स्वयंशासित महाविद्यालय प्राक्तन अध्यक्ष तथा विशिष्ट कवि डॉक्टर दधनाथ प्रधान महोदय, ये अनुष्ठान प्रतिष्ठाता प्राक्तन प्रधान शिक्षक मोर बंधु दीनबंधु महापात्र, आपण उपस्थित थिबा मोर विज्ञ प्रज्ञ जगत रे बोलाय श्रेष्ठ सारा जगत रे बोलाय श्रेष्ठ इतिहास थिला जहार टेक गढ़ी थिला जे आद्य सभ्यता गुमुरी कांदुछि भारत माता गुमुरी कांदुछि भारत माता। अहिंसार मंत्र जगते बुणी नेइथिला मन सभीको किणी हिंसारे व्यापुछि ताहारी काया गुमुरी कांदुछि भारत मा गुमुरी कांदुछि भारत मा। एक परिवार अटे वसुधा गाइबारे जार नथिला द्विधा खंड विखंडित तापुण्य काया गुमुरी कांदुछि भारत मा गुमुरी कांदुछि भारत मा। बाला को दिए जे देवीर रूप ताऊ परे अद्य दृष्टि लोलुप अबला खोजुछि बंचिबा रहा गुमुरी कांदुछि भारत मा गुमुरी कांदुछि भारत मा। रामकृष्ण जन्मी थिले जा कोळे से भूमि रावण कंस कबले बुड़ी जाई अछि धर्मर ना गुमुरी कांदुछि भारत मा गुमुरी कांदुछि भारत मा। रक्षक जेउथि साजे भक्षक रक्षक जेउथि साजे भक्षक संहारक स्वयं हुए पालक
কে কাহাকু অবা হইব সাহা গুমুরি কান্দুছি ভারত মা গুমুরি কান্দুছি ভারত মা বিধর্মী কপটি দেখান্তি টাণ বিধর্মী কপটি দেখান্তি টাণ সাধু সন্ত পান্তি নানা কষণ চারিপটে দেখ অধর্ম ছায়া চারিপটে দেখ অধর্ম ছায়া গুমুরি কান্দুছি ভারত মা গুমুরি কান্দুছি ভারত মা ধন্যবাদ ছোটা ধারণ রাজা সাধুরা পকেটে বেড়ে বড়া গেল বিভু বন্দন মধুমাস হেলা সুধা বরসিলা পইলে ধরা প্রজাপতি কুল অতি আনন্দরে ভ্রমরে ভ্রমিলে বরা নব পল্লবরে পল্লবী কমলি লতে মড়য়ে ক্রীড়ন্তি মধুপে ভ্রমন্তি এ ফুলে সে ফুলে স্বরাগে মধু চুম্বন্তি মধুময় লাগে সারা ধরণীটা প্রভুঙ্গ আশিসে সিনা হৃদয়টা ভরা তাহাঙ্কু ভোর ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର କରକମଳ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। সভাপতি মাননীয় সম্পাদিকা সমস্ত শুভেচ্ছা বন্ধুগণ সাথে আসিଥିବା আগৰ বন্ধু জনবাবু এটি উপস্থিত সমস্ত ছোট বড় প্রিয় প্রতিভা বন্ধু কথা ମୁଁ ଅଗାଧ କରିପାରିନାହିଁ ଜନବାବୁ ଡାକିଲେ ସବୁବେଳେ ହଁ ମାରେ କାରଣ ମୋ ଅନୁଭୂତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ ମନପୁରା କଥା କହିବାକୁ ଲାଗି ସୁଖ ବସନ୍ତ ପାଇଁକି ଟିକ ହୋଇଗଲା ସବୁଠାରୁ ହୃଦୟର ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଟିଏ ଯଦି ପାଇବ ସେହି ସତରେ କାନ୍ଧରେ ସମ୍ପଦରେ ବିପଦରେ ନିଜେ ରଖିବ ତେଣୁ
कवि संगठक और समाजसेवी बुलेगढ़ साहित्य संसद बुलेगढ़ नरेंद्र साहित्य संसद बनावली साहित्य संसद नारिक साहित्य संसद एभली अनेक संसदर आपण संपर्क निरवसार साधक न्यायबद्ध संस्कृत प्रेमी व्यक्तित्व भावरे आपण सुनाम सर्वजन विदित ईश्वर आपण आगामी जीवन सुखमय करो। जय जगन्नाथ। आफ्ताब हुसैन संबर्धना धार्मिक सम्मान सूचना ऐतिहासिक ओ प्रत्नतत्त्वविद गले मुसलमान युवक हुई हेलिकप्टर वर्ष धरी महाप्रभु जगन्नाथंकर रथयात्रा ओ समस्त पर्व पवन को पालन करी आपण निजर महनीयता को प्रदर्शन करी परिचंती। जगन्नाथ संस्कृति हिंदू संस्कृति ऐतिह्य मंदिर परंपरा मूर्ति शास्त्र प्रभृति उपरे गवेषणरत आपण जड़े श्रेष्ठ व्यक्तित्व आपण भक्त सालवेद कलिंग रत्न और अनेक उपाधि प्राप्त हो पारिछन्ति। हे मानवतार प्रवक्ता आपण एतादृश कार्यशैली संवर्धना परिवार शरण तार 6th वार्षिक राज्य स्तरीय सारस्वत समारोह और संवर्धना उत्सव 2025 संवर्धना धार्मिक सम्मान सम्मानित करी गौरवान्वित मन करू। ईश्वर आपण को आगामी जीवन सुखमय करंतु। जय जगन्नाथ। श्रीयुक्त गोपीनाथ खरेना बोलगढ़ भाषा साहित्य संस्कृति गवेषणा केन्द्र सम्माननीय सुषमा घटुवा चित्रावली को कलम मुंडे कारीगर आपणकर प्रत्येक सारस्वत कृति ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति क्षेत्र में गोटे गोटे अमूल्य संपद सारस्वत साधना को जीवन दीक्षा भाव ग्रहण कर आपण गढ़ी चली काव्य कोणार्क से ओडिया माटी गर्पित ये अम्लान सारस्वत स्रष्टा आपण एकादश कार्यशैली संवर्धना परिवार आपण को संवर्धना साहित्य सम्मान संवर्धित कर निज को गौरवान्वित मन करुछि। ईश्वर आपण को आगामी जीवन सुखमय करंतु। जय जगन्नाथ। पारंपरिक सुजनर स्वर सुनुଥାଏ ए सारस्वत साधिका आपणकर एकादश कार्यशैली संवर्धना परिवार शरण कुलतार 6th वार्षिक राज्य स्तरीय सारस्वत समारोह संवर्धना उत्सव 2025 संवर्धना साहित्य सम्मान घोषित कर निजको गौरवान्वित मन करुछि। सुदूर झारसुगुड़ारू आसीथिबा कवि संवर्धना प्रतिभा सम्मान सम्मानित करा जाउछि। साहित्य समाज सेवा सहित संगठन क्षेत्र आपण जड़े दलित करना सफल व्यक्तित्व गुरुमा आपण एकादश कार्यशैली संवर्धना शिक्षा ज्योति सम्मान सम्मानित करी आम गौरवान्वित मन करू। भाषा साहित्य व्यक्तित्व तथा कला साहित्य संस्कृतिर पुजारी अटंती। पुराण शास्त्र और दर्शन शास्त्र उपरे गभीर पांडित्य मंडित आपण एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वरेण्य श्रेष्ठा आपणकर एक कार्यक्रम कृतित्व आवर संवर्धना परिवार शरण कुल आपण को पंडित विनायक मिश्र स्मृति सम्मान संवर्धित कर निज को गौरवान्वित मन करुछु। जय श्री जगन्नाथ। श्रीयुक्त यशवंत पटनायक सुभाष मिश्र स्मृति सम्मान संवर्धित श्रीयुक्त नीलनाथ मिश्र श्रीयुक्त नीलमाधव मिश्र भिखारीपड़ा शरण को युव कवि और संयोजक जड़े युव कवि भाव भाषा साहित्य क्षेत्र में अभिनय संयोजना मध्य परिचालन एवं कविता
କରି ଆପଣଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିକ ବାସ୍ତବିକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ତେଣୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପରିବାର ଶରଣକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ राष्ट्र सफल राजस्व सदस्य समारोह संवर्धना आयोजन संवर्धन करने संवर्धित करने को चाहूँगी से हंसपाल भुवनेश्वर आसी पहुंचते विशिष्ट गीतिकार संगीत निर्देशक और सुश्री संगीता परिजा कंठशिल्पी संगीत सभा संपादना और संगीत सज्जीकरण हंसपाल भुवनेश्वर सम्माननीयेषु संगीत महाविद्यालय संगीत शिक्षा प्राप्त सहित गीत माध्यम भाषा साहित्य प्रचार और प्रसार निमंते आपणकर अहरह उद्यम वास्तविक निरूपणीय संगीत प्रति अहेतुक फल पाइबा क्रम ପରେ ବିଭିଗଲା ଆକାଶ ଛାତିରେ ସ୍ମୃତିତା ଲୁଚିଗଲା ଅନ୍ଧାରର ସେପାରେ ଅତୀତ ଜୀବନ ସପ୍ତରଙ୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଲିଭିଗଲା ଆକାଶ ଛାତିରେ ସ୍ମୃତିତା ଲୁଚିଗଲା ଅନ୍ଧାରର ସେପାରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନ ଏକ ମରୁମରିଚିକା ପାଇବା ନ ପାଇବା ଦୁଃଖ ସୁଖର ଏକ ଅମୃତ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନ ଏକ ମରୁମରିଚିକା ପାଇବା ନ ପାଇବା ଦୁଃଖ ସୁଖର ଏକ ଅମୃତ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଜୀବନ ଏକ ରଙ୍ଗଶାଳା କେଉଁଠି ଅନ୍ଧାର ତ କେଉଁଠି ଆଲୋକ କିଏ ଜାଣେ ଏଠି କେତେବେଳେ ମରିବାକୁ ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ କିଏ ଜାଣେ ଏଠି କେତେବେଳେ ମରିବାକୁ ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ଆଶାର ବାଡ଼ିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଆଗକୁ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଅନିଚ୍ଛାରେ ଆଗକୁ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଅନିଚ୍ଛାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସରଣପୁର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସାରସ୍ୱତ ସଭାର ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ଅନୁଜ ଏବଂ ସତୀର୍ଥ ଏକା ସମୟରେ ମୋର ଭାଇ ରେଣୁ ଏବଂ ଯଦୁ ଏବଂ ଦୁଇ ସମର୍ଥ କବିତା ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବରେଣ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ମହୋଦୟ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ସଭା ନେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ। ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ସାରସ୍ୱତ ବୋଲି କହୁ, ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମାନେ କ'ଣ ଏବଂ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ମାନେ କ'ଣ? ସାରସ୍ୱତ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କର୍ମ କରନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ଯେହେତୁ ପାଣିର ଦେବୀ, ଯେଉଁମାନେ ପାଣିକୁ ନେଇକରି କାରବାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସଫଳତା ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଦେଉ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ କର୍ମ ଆହୁରି ଆଗକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉ। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ଭାଷାଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ